बहुत पुराने ज़माने की बात है। मुल्क ज़ारिस्तान पर एक मर्तबा एक अनोखी हुकूमत कायम हुई थी। उस मुल्क में 7 बादशाह हुकूमत करते थे। सातों बादशाह एक एक दिन की हुकूमत करते थे। यानी एक दिन एक बादशाह की हुकूमत होती तो दूसरे दिन दूसरे बादशाह की, इसी तरह तीसरे दिन तीसरे बादशाह की। इस तरह पहले बादशाह की बारी 7वें रोज आती। सातों बादशाह असल में आपस में सगे भाई थे। उनके बाप ने ही उन सब की नेकदिली, रहमदिली और उनका आपस में प्यार देखकर फैसला किया था कि उन सब को एक ही बादशाह बना दिया जाए और वो सब इस मुल्क पर एक एक दिन की बादशाहत करें और रियाया की खिदमत और उनके हक में बेहतर से बेहतर फैसले करें। और वाकई उन सातों बादशाहों की हुकूमत अपनी मिसाल आप थी। वो जिस नेक दिली से हुकूमत कर रहे थे उससे उनकी रियाया बेहद खुश थी और उन दिनों मुल्क में अमन ही अमन और सुकून ही सुकून था। उन सातों बादशाहों के फैसले ऐसे हुआ करते थे कि जिस रोज एक बादशाह का कोई फैसला सादिर करता तो दूसरे रोज दूसरा बादशाह उसके फैसले को रद्द नहीं करता था और ना ही दूसरे बादशाह पहले से सादिर शुदा फैसलों पर अपना कोई फैसला सब्त कर सकता था। उन बादशाहों में से 6 बादशाहों के यहाँ 6 बेटे पैदा हुए, जबकि 7वां बादशाह जो सबसे छोटा था उसके यहाँ मलिका ने एक निहायत खूबसूरत और चांद सी बेटी को जन्म दिया। बच्चों की वलादत से सातों बादशाह बेहद खुश थे। उस रोज पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। सबसे छोटा बादशाह शाहजेब बेटी की वलादत से भी बेहद खुश था, मगर उसकी मलिका को बेटी की पैदाइश पर काफी रंज हुआ था। वो हर वक्त उदास उदास और परेशान सी रहने लगी। बादशाह शाहजेब और दूसरी मलकाओं ने कई बार उसकी परेशानी और उदासी का उससे सबब पूछा, मगर वो उन्हें हंसकर टाल देती। असल में मलिका को इस बात की परेशानी थी कि बाकी 6 मलकाओं के यहाँ वली अहद पैदा हुए हैं और उसके यहाँ बेटी ने जन्म लिया है। आइंदा जब कभी इस मुल्क में बादशाहत कायम होगी तो दूसरी मलकाओं के बेटे यकीनन वहाँ के बादशाह बन जाएंगे और उसकी बेटी बादशाहत से हमेशा के लिए महरूम रह जाएगी। यही गम उस मलिका को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो दिन रात रो रो कर खुदा से दुआएं मांगती थी कि अल्लाह ताला उसे भी एक बेटे से नवाज दे ताकि दूसरी मलकाओं के बेटों के साथ उसका बेटा भी उस मुल्क के ताजो तख्त का वारिस हो सके। मगर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। 6 बेटों और 7वीं बेटी के बाद अल्लाह ताला ने उन सातों बादशाहों को मजीद औलाद से महरूम ही रखा था और यूं उस महल में 6 शहजादे और 1 शहजादी निहायत नाजो नाम से परवरिश पाने लगे। 7 दिनों के 7 बादशाहों के दरबार में एक ही वजीर आजम था जिसका नाम जुलास था। वजीर आजम जुलास उन 7 बादशाहों की बादशाहत से सख्त नाखुश रहता था। असल में सातों बादशाह अपने अपने अहकामात का बोझ उस पर लाद देते थे, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर वजीर आजम जुलास उन सब से बेहद नाला था। वो अक्सर सोचता था कि किसी तरह ये सातों बादशाह मर जाएं और इन सब की जगह वो अकेला ही मुल्क ज़ारिस्तान का बादशाह बन जाए। मगर एक बादशाह होता तो उसे मारकर उसके तख्त पर कब्जा किया जा सकता था, लेकिन 7 बादशाहों को मारना और तख्त पर कब्जा जमाना वाकई एक मुश्किल तरीन काम था। और 6 शहजादों की पैदाइश का सुनकर तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो सोचता था कि जिस तरह 7वें बादशाह शाहजेब के यहाँ लड़की पैदा हुई थी, इसी तरह बाकी बादशाहों की औलाद भी अगर लड़कियां होती तो शायद मुस्तकबिल में उसे उस मुल्क का बादशाह बनने का मौका मिल जाता। यही वजह थी कि वो दिन में दरबार में तो हर वक्त खुश रहता और सारे बादशाहों की हाँ में हाँ मिलाते हुए उनके हर हुक्म की तामील करता, मगर घर वापस आकर वो सख्त गजबनाक और गुस्से में रहता और हर वक्त उन बादशाहों को बुरा भला कहता रहता था। अल्लाह ताला ने उसे भी एक खूबसूरत बेटा दिया हुआ था जिसका नाम उसने शहजादों जैसा रखा था, यानी शेर दिल, और वह अपने बेटे को हमेशा शहजादा शेर दिल ही कहकर पुकारता था। वजीर आजम जुलास बाज़ औक़ात अपने बेटे को भी देखकर दिल ही दिल में कुड़ता रहता था कि काश जिस मुल्क का वो बादशाह नहीं बन सका उसका बेटा ही मुस्तकबिल में उस मुल्क का बादशाह बन जाए। मगर 6 वली अहद होने की वजह से ये सब किस तरह से मुमकिन था। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि सातों बादशाह बूढ़े और उनकी औलादें जवान हो गईं। वजीर आजम का बेटा शेर दिल भी जवान होकर बेहद बहादुर, खूबसूरत और नहायत खुश इखलाक हो गया था। वजीर आजम ने उसे बादशाहों के बेटों की तरह हर तरह की दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ
फनून जंगी से भी रोशनास कराने में कोई कमी न छोड़ी थी। वो अपने बाप की तरह हसद खोरा और बुरी सोचों वाला नौजवान नहीं था, बल्कि बेहद ज़हीन, शरीफ और निहायत अच्छा नौजवान था। एक रोज़ एक बादशाह के दरबार में एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई और उसने रो रो कर दुहाइयाँ देना शुरू कर दी। उसे इस बुरी तरह से रोते और दुहाइयाँ देते देखकर बादशाह और दरबारी हैरान रह गए। क्या बात है बड़ी अम्मा, 7 बादशाहों के पुरअमन और खुशहाल मुल्क में आपके साथ किसने ज्यादती और जुल्म किया है, जो आप इस बुरी तरह से रो रो कर दुहाइयाँ दे रही हैं? हमें बताइए, किसने आपको सताया है? उस रोज के बादशाह असफन यार ने हैरानी से उस बूढ़ी औरत को देखते हुए निहायत नरम लहजे में पूछा, जिसने निहायत फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और वो शक्लो सूरत से कोई बेकारन ही मालूम होती थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बादशाह सलामत, बिलाशुबा आपकी रियासत में हर तरफ अमन व अमान है, कोई किसी पर जुल्म नहीं करता। 7 बादशाहों के मुल्क में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। मैं एक बूढ़ी बेकारन हूँ और दूसरे मुल्क से अपनी बेटी के साथ यहाँ आई थी। मैंने काफ़ी अरसा से दरिया के किनारे अपनी झोंपड़ी बना रखी है, जहाँ मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। बादशाह सलामत, आज सुबह मैं और मेरी बेटी दरिया के किनारे कपड़े धो रही थी कि अचानक दरिया में से एक सब्ज रंग का सींगों वाला देव निकला और उसने मेरी बेटी को पकड़ लिया। मैं और मेरी बेटी बहुत चीखी चिल्लाई, मगर देव मेरी बेटी को उठाकर दरिया में ले गया। वो मेरी इकलौती बेटी थी। बादशाह सलामत, ज़ेब मेरी इकलौती बेटी है। खुदा के लिए उस देव से मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, नहीं तो वो मेरी बेटी को जान से मार देगा। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा। रोने की वजह से उसकी आवाज़ अब भर्राई हुई थी। क्या कहा? दरिया का एक सब्ज देव तुम्हारी बेटी को ले गया है? वजीर आजम, ये बूढ़ी औरत क्या कह रही है? हमारी रियासत के दरिया में देव कहाँ से आ गया? और इस देव में इतनी जुर्रत कि वो हमारी रियासत की बूढ़ी औरत की बेटी को उठाकर ले गया है। पता लगाओ वो नामुराद देव कौन है, कहाँ से आया है और बूढ़ी औरत की बेटी को कहाँ ले गया है। बादशाह असफन यार ने कड़कदार लहजे में कहा। वजीर आजम ने बेहद मौदबाना लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मुझे उस देव के बारे में कोई इल्म नहीं था। बहरहाल मैं अभी दरिया के किनारे जाता हूँ और उसके बारे में पता लगाता हूँ। और वो बादशाह से इजाज़त लेकर उसी वक्त चंद सिपाहियों को साथ लेकर दरिया की तरफ रवाना हो गया। दरिया के किनारे और दरिया में चंद गोताखोर भेजकर उसने पूरा दरिया छान मारा, मगर ना ही उसे बूढ़ी औरत की लड़की का पता चला और ना ही उसे कोई सब्ज देव मिला। तो उसने आकर अपनी नाकामी की खबर बादशाह को दे दी। बूढ़ी औरत रोज़ बादशाहों के पास फरियाद लेकर आती और वज़ीर आज़म रोज़ाना ही दरिया पर लड़की और सब्ज देव की तलाश में निकल जाता, और जब नाकाम होकर लौटता तो बादशाह उस पर गज़बनाक होते और उसे बुरी तरह से डांटते डपटते, और वज़ीर आज़म उनकी डांट सुनकर खून के घूंट भर कर रह जाता। काश किसी तरह सब्ज देव मुझे मिल जाए तो मैं उसे अपने साथ मिला लूंगा और उससे कहूंगा कि वो इन 7 बादशाहों का खात्मा कर दे और इनकी जगह मुझे इस रियासत का बादशाह बना दे। अगर वो देव आदमखोर हुआ तो मैं उसे हर रोज़ खुद इंसानों का गोश्त खिलाया करूंगा और उनका खून पिलाया करूंगा। एक रोज़ वज़ीर आज़म ने गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए कहा। वो उस वक्त दरिया के किनारे पर खड़ा था और चंद गोताखोर लड़की और सब्ज देव की तलाश में दरिया में उतरे हुए थे। एक तरफ से भारी और करख्त आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर मैं तुम्हारे मुल्क के 7 बादशाहों का खात्मा कर दूं और इस मुल्क का बादशाह तुम्हें बना दूं, तो क्या वाकई तुम हर रोज़ मुझे किसी नौजवान लड़की का खून पिलाया करोगे? ये आवाज़ वज़ीर आज़म जुनास ने सुनी तो वो फौरन तेज़ी से पलटा और दूसरे ही लम्हे अपने करीब एक सब्ज रंग के खौफनाक शक्ल वाले देव को देखकर उसका खून खुश्क हो गया। सब्ज देव बेहद लहीम व शहीम था। उसका सर गंजा था, जहाँ 2 नोकीले सींग भी थे और कानों में बड़े बड़े बाले झूल रहे थे। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। उस देव ने सुर्ख रंग का एक लंगोट बांध रखा था। उस देव को देखकर वज़ीर आज़म जुलास की घिग्गी बंध गई और वो उसे अपने सामने देखकर बुरी तरह से लरजने और कांपने लगा। उसने लरजते हुए लहजे में सब्ज देव से पूछा, तुम सब्ज देव हो? उसने कहा, हाँ मैं सब्ज देव हूँ, मेरा नाम शाताल देव है। उस देव ने गौर से वज़ीर आज़म जुलास की तरफ देखते हुए कहा, तुम इस मुल्क के वज़ीर आज़म हो ना? और वज़ीर आज़म से जब खुद बोला ना गया तो उसने बड़ी मुश्किल से अपना सर इकरार में हिला दिया। देव ने कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है वज़ीर आज़म जुलास। अगर तुम मेरे साथ वादा करो कि तुम हर रोज़ मुझे खूबसूरत और नौजवान लड़की का खून पिलाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं 7 बादशाहों को हलाक करने में तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें इस मुल्क का बादशाह भी बना सकता हूँ।
शाहताल देव ने वजीर आजम की तरफ गौर से देखते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर वजीर आजम जुलास बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसकी आंखों में यकलख्त बेपनाह चमक सी आ गई थी। वजीर आजम ने उसकी तरफ यकीन न आने वाली नजरों से देखते हुए कहा, क्या वाकई तुम ऐसा कर सकते हो? सब्ज देव ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं एक ताकतवर देव हूं और मेरे पास जादू की ताकतें भी हैं। ओह शाहताल देव, अगर तुम मुझे इस मुल्क का बादशाह बना दो तो मैं तुम्हें एक नहीं, रोजाना 10 खूबसूरत लड़कियों का खून पिलाऊंगा। मगर तुम इस वक्त यहां से चले जाओ। मेरे साथ सिपाही आए हुए हैं, वो तुम्हारी तलाश में दरिया में उतरे हुए हैं। कहीं वो तुम्हें मेरे साथ ना देख लें। मैं बाद में यहां आऊंगा और तुमसे अकेले में बात करूंगा। वजीर आजम ने इधर उधर देखते हुए कहा। शाहताल देव ने कहा, मेरे होते हुए तुम्हें सिपाहियों से डरने की क्या जरूरत है? अगर कहो तो मैं इन सब की लाशें दरिया में ही बहा देता हूं। वजीर आजम ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हारी तलाश में नाकामी ही मिलनी चाहिए। तुम इस वक्त जाओ। मैंने कहा ना कि मैं बाद में आऊंगा। वजीर आजम जुलास ने जल्दी जल्दी से कहा। सब्ज देव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तुम यहां आओ तो 3 बार मेरा नाम लेकर मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। शाहताल देव ने कहा और वजीर आजम जुलास ने जल्दी से सर हिला दिया और उसी वक्त शाहताल देव वहां से गायब हो गया। उसके जाते ही वजीर आजम के जिस्म में जैसे सरशारी की लहरें दौड़ती चली गईं। सब्ज देव की दोस्ती पाकर उसे अपना बरसों पुराना ख्वाब हकीकत में बदलता हुआ मालूम हो रहा था और वो ख्यालों ही ख्यालों में खुद को मुल्क ज़ारिस्तान का बादशाह बनते देख रहा था। गौताखोर नाकाम होकर दरिया से बाहर आ गए थे और वजीर आजम उन्हें लेकर वापस आ गया। वजीर आजम जुलास ने बादशाह सलामत के दरबार में आकर उसे शाही सलाम करते हुए निहायत मौदबाना लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मुझे तो वो औरत झूठी मालूम होती है। पिछले 4-5 रोज से मैं मुसलसल सिपाहियों को लेकर दरिया पर जा रहा हूँ, मगर अभी तक ना ही मुझे वहाँ कोई लड़की मिली है और ना ही किसी देव के निशान मिले हैं। अगर वहाँ कोई देव होता तो कम अज कम हमें उसका कोई निशान तो मिलता। उस वक्त फरियादी बूढ़ी औरत भी वहीं मौजूद थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बादशाह सलामत, मैं झूठी नहीं हूँ। सब्ज रंग के देव को मैंने अपनी आंखों से दरिया में से निकलते देखा था। उसने सुर्ख रंग का लंगोट पहन रखा था और उसके सर पर सींग और कानों में बड़े बड़े बाले भी थे। वो बेहद खौफनाक शक्ल वाला देव था। बादशाह सलामत, दरिया से बाहर आते ही उसने मेरी बेटी को पकड़ लिया था और उसे लेकर दोबारा दरिया में कूद गया था। बूढ़ी औरत ने चीखते हुए कहा। वजीर आजम ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें उस देव का कोई निशान क्यों नहीं मिला? गौताखोर सिपाहियों ने पूरा दरिया छान मारा है, मगर ना ही दरिया में किसी की लाश मिली है और ना ही कोई देव। बादशाह सलामत, मुझे तो लगता है कि बूढ़ी औरत ने खुद ही अपनी बेटी को किसी जगह छुपा दिया है और एक झूठी कहानी घड़कर यहाँ आई है ताकि आपसे अपनी बेटी के बदले में दौलत हासिल कर सके। वजीर आजम ने मक्कारी से भरपूर लहजे में कहा। उस रोज का बादशाह शहजोर था जो अपने भाइयों में 5वें नंबर पर था। वजीर आजम की बात सुनकर बूढ़ी औरत बुरी तरह से वावेला मचाने लगी। बादशाह उसकी जानिब गौर से देख रहा था। नहीं वजीर आजम, हमें इस औरत की बात झूठी मालूम नहीं होती। तुम अपनी तलाश जारी रखो, हो सकता है कभी ना कभी इसकी बेटी या सब्ज देव के बारे में पता मिल ही जाए। और बूढ़ी अम्मा, इस वक्त तक के हालात वाकई इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी कही हुई बात दुरुस्त नहीं है, मगर इसके बावजूद जब तक असल हकीकत का पता नहीं चल जाता, आप हमारी शाही मेहमान हैं। हमारी तरफ से आपको कभी कोई तकलीफ और परेशानी नहीं होगी। बादशाह शाहजोर ने पहले वजीर आजम और फिर बूढ़ी औरत से मुखातिब होकर कहा और बूढ़ी औरत खामोश हो गई, जबकि वजीर आजम दिल ही दिल में हंसने लगा कि अब इस बादशाह और इसके दूसरे 6 बादशाहों के दिन थोड़े रह गए हैं। वो शाहताल देव के साथ मिलकर इन सब का खात्मा कर देगा और फिर दुनिया की कोई ताकत उसे इस मुल्क का बादशाह बनने से नहीं रोक सकती थी। वजीर आजम ने कहा, बादशाह सलामत, मैं दरिया पर सब्ज देव और इस बूढ़ी औरत की लड़की को तलाश करते करते थक गया हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी तबीयत में भी बेहद गरानी महसूस कर रहा हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आराम करने के लिए अपने घर चला जाऊँ। आज का दरबार नायब वजीर आजम संभाल लेगा। वजीर आजम जुलास ने बादशाह से कहा। असल में वो जल्द से जल्द दोबारा दरिया पर जाना चाहता था ताकि वो शाहताल देव से मिलकर जल्द से जल्द इन बादशाहों का खात्मा कर सके और उनकी जगह खुद बादशाह बन जाए। इसलिए वो बादशाह से अपनी तबीयत की नासाजी का बहाना कर रहा था। बादशाह ने उसकी बात मान ली और बादशाह को शाही सलाम करता हुआ दरबार से निकलता चला गया। वजीर आजम जुलास के बेटे शेर दिल ने जब अपने बाप को दरबार से निकलकर बजाय घर जाने के किसी और तरफ जाते देखा तो वो हैरान हुए बगैर न रह सका। वो उस वक्त दरबार में ही मौजूद था
جب وزیر اعظم طبیعت کی ناسازی کا کہہ کر بادشاہ سلامت سے گھر جانے کی اجازت مانگ رہا تھا، پھر جب وزیر اعظم گھر جانے کے لیے نکلا تو شیر دل بھی اس کے پیچھے ہو لیا کہ اپنے باپ سے کہے کہ اگر اس کی طبیعت زیادہ ناساز ہے تو وہ پہلے شاہی طبیب سے کیوں نہیں مل لیتا، مگر دربار سے نکل کر اس نے اپنے باپ کو کسی اور طرف جاتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وزیر اعظم ایک گھوڑے پر سوار تھا اور اسے لیے ہوئے نہایت تیزی سے ایک طرف جا رہا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ شیر دل نے بھی اپنا گھوڑا لیا اور اپنے باپ کے پیچھے ہو لیا، اور جب اس نے اپنے باپ کو دریا کی طرف جاتے دیکھا تو اس کی حیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اس نے حیرت سے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، یہ ابا جان دوبارہ دریا کی طرف کیا لینے جا رہے ہیں؟ ابھی تو یہ دریا سے واپس لوٹے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے اپنے باپ کے دریا کی طرف جانے سے شک سا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اپنے باپ کا تعاقب کرنے لگا۔ دریا پر پہنچ کر وزیر اعظم نے اپنا گھوڑا چھوڑ دیا اور پیدل ہی دریا کے کنارے کی طرف جانے لگا، اور اونچی نیچی چٹانوں کی وجہ سے اس نے ابھی اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا۔ شیر دل نے بھی اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ دیا اور اپنے باپ کے پیچھے چلا گیا۔ وزیر اعظم دریا کے قریب جا کر رک گیا تھا۔ شیر دل کسی خیال کے تحت ایک جھاڑی میں آ کر چھپ گیا اور غور سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، جس کی حرکات و سکنات بے حد عجیب تھیں۔ وزیر اعظم نے دریا کی طرف دیکھتے ہوئے 3 بار شاتال دیو کا نام لے کر پکارا، شاتال دیو کہاں ہو تم؟ میں آ گیا ہوں، میرے سامنے آؤ جلدی۔ اور شاتال دیو کا نام سن کر اس کے بیٹے شیر دل کی پیشانی پر شکنیں سی پھیل گئیں، اور پھر اچانک اس نے اپنے باپ کے پاس ایک انتہائی لہیم و شہیم اور طاقتور سبز رنگ کے دیو کو نمودار ہوتے دیکھا تو شیر دل آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ دیو بے حد خوفناک تھا، اس کے سر پر سینگ اور کانوں میں بڑے بڑے بالے تھے۔ اوہ، یہ تو وہی دیو ہے جس نے غالباً بوڑھی عورت کی بیٹی کو اٹھایا تھا، مگر ابا جان اس دیو کو کیسے جانتے ہیں؟ اور انہوں نے جس طرح اس دیو کا نام لے کر پکارا ہے اس سے تو لگتا ہے جیسے یہ دیو ان کا دوست ہو، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ شیر دل خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ اس دیو نے وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر پوچھا، تم آ گئے وزیر اعظم؟ اب تو تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، بتاؤ کیا سوچا ہے میرے بارے میں؟ وزیر اعظم نے کہا، مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے شاتال دیو، بس تم جلدی سے جا کر ان 7 بادشاہوں کا خاتمہ کر دو اور مجھے اس ملک کا بادشاہ بنا دو۔ اس کے بعد میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر روز میں تمہیں 10 خوبصورت لڑکیوں کا خون پلایا کروں گا اور ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے محل میں رکھ لوں گا۔ وزیر اعظم نے دیو سے کہا، اور اپنے باپ کی یہ بات سن کر شیر دل ششدر رہ گیا۔ دیو نے کہا، بہت خوب وزیر اعظم زولاس، مجھے تمہارا فیصلہ سن کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ آج سے ٹھیک 7ویں روز میں تمہارے 7 بادشاہوں کو ہلاک کر دوں گا اور اپنی جادو کی طاقت سے تمہیں اس ملک کا اکیلا بادشاہ بنا دوں گا۔ یہ لو، یہ انگوٹھی رکھ لو، یہ جادو کی انگوٹھی ہے۔ اس انگوٹھی سے تم جس چیز کو مانگو گے وہ چیز ایک لمحے میں تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اب سنو، غور سے سنو کہ ان 7 دنوں میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تم کسی روز اپنے 7 بادشاہوں سے باری باری مل کر ان کی آنکھوں کے سامنے اس انگوٹھی کو کر دینا۔ جادو کی اس انگوٹھی کی وجہ سے ان بادشاہوں کے دماغ الٹ جائیں گے، وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور دربار میں ایک دوسرے کے فیصلوں کی مخالفت کرنا شروع کر دیں گے۔ اس طرح ملک میں ہر طرف بدامنی اور ان بادشاہوں کے خلاف رعایا میں غم و غصہ پھیل جائے گا، یہاں تک کہ 7 بادشاہ اپنی عوام کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر تم ان بادشاہوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دینا اور میں ان 7 بادشاہوں کو آ کر ہلاک کر دوں گا۔ تم اسی وقت تخت و تاج پر قبضہ کر لینا، 7 ملکاؤں اور شہزادوں کو قید کر دینا۔ ان کے علاوہ جو بھی تمہارے خلاف سر اٹھانے کی کوشش کرے گا اس سے میں خود نپٹ لوں گا۔ اور وزیر اعظم، تمہارے سب سے چھوٹے بادشاہ شاہزیب کی بیٹی جس کا نام شہزادی سریا ہے، وہ مجھے بے حد پسند ہے۔ اصل میں دیوستان سے اسی شہزادی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں ایک عام انسان کا روپ بھر کر تمہارے ساتھ رہوں گا اور تم اس شہزادی کی شادی مجھ سے کر دو گے۔ میں اس شہزادی کو لے کر واپس دیوستان چلا جاؤں گا، پھر تم اطمینان سے اس ملک پر حکومت کرتے رہنا۔ شہزادی سریا کے لیے میں تمہیں پھلوں کی ایک تشتری دیتا ہوں، تم کسی طرح اس تشتری کا کوئی پھل شہزادی کو کھلا دینا۔ شہزادی سریا مجھے دیکھ کر کبھی ناپسند نہیں کرے گی اور خود ہی مجھ سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے گی۔ سبز شاتال دیو کہتا چلا گیا، اور پھر اس نے وزیر اعظم کو ایک انگوٹھی اور ایک کاسنی رنگ کی نہایت خوبصورت تشتری دی جس میں 4-5 قسم کے پھل موجود تھے۔ یہ تشتری سبز شاتال دیو نے ہوا میں ہاتھ مار کر حاصل کی تھی۔ اس کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر شیر دل دنگ رہ گیا تھا۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کا باپ ایک وزیر اعظم ہوتے ہوئے اپنے بادشاہوں کے خلاف ایک دیو کے ساتھ مل کر زارستان کا تخت حاصل کرنے کے لیے
इस कदर घिनौनी साजिश कर सकता है। शेर दिल चूंकि नेक नौजवान था और उसने शहजादों और शहजादी सुरैया के साथ तालीम हासिल की थी और उनके साथ ही जवान हुआ था, इसलिए वो उन्हें बेहद पसंद करता था। और फिर 7 बादशाह भी बेहद नेक और रहमदिल थे, जिनसे सारी रियाया मोहब्बत करती थी। इसलिए शेर दिल परेशान हो रहा था कि उसका बाप इन सब को मारकर तख्त पर क्यों कब्जा करना चाहता है। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात पर आया था जब देव ने कहा था कि वो असल में शहजादी सुरैया को हासिल करने के लिए यहाँ आया है और वो उसे लेकर अपने साथ वापस देवस्थान चला जाएगा। शहजादी सुरैया निहायत नेक और इंतहाई खूबसूरत शहजादी थी और शेर दिल उसे दिल की गहराइयों से चाहता था। फिर वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी शहजादी को कोई बदशक्ल और जालिम देव उठाकर ले जाए। उसने ये सोचते हुए गुस्से से अपनी मयान से तलवार निकाल ली कि वो अभी उस खौफनाक देव का खात्मा कर देगा। मगर वो सोच में इस कदर गुम था कि जब वो सोच से निकला तो सब्ज देव वहां से गायब हो चुका था और उसका बाप खुशी खुशी वापस आ रहा था। शेर दिल अचानक झाड़ियों से तलवार सौंतकर उसके सामने आया तो वजीर आजम बुरी तरह से उछल पड़ा। तुम शहजादा शेर दिल, तुम यहाँ? उसने अपने बेटे को देखकर इंतहाई हैरत भरे और परेशान लहजे में कहा। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। शेर दिल ने कहा, हाँ बाजान, और मैंने आपकी और इस शैतान देव की सारी बातें सुन ली हैं। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि आप जैसा शरीफ इंसान एक खूनी देव के साथ मिलकर अपने नेक दिल बादशाहों के खिलाफ ऐसी गंदी और घिनौनी साजिश भी कर सकता है। कहाँ है वो देव? मैं उसको अभी और इसी वक्त हलाक कर दूंगा और आपको भी 7 बादशाहों के पास ले जाऊंगा। मैं उन्हें आपके बारे में सब कुछ बता दूंगा अब्बाजान, और आपको इस साजिश में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। शेर दिल ने अपने बाप की तरफ देखते हुए निहायत गुस्सीले लहजे में कहा, और ये जानकर कि उसके बेटे ने उसकी और सब्ज शैताल देव की सारी बातें सुन ली हैं, वजीर आजम का रंग जर्द पड़ गया। उसने कहा, ओह बेटा, ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। मैं इस मुल्क का बादशाह बनूंगा, फिर कुछ अरसा बाद मैं तुम्हें तख्तो ताज सौंप दूंगा, फिर सिर्फ हम ही ऐश करेंगे। उसने जल्दी से कहा। शेर दिल ने कहा, मुझे आपके ऐशो आराम की कोई जरूरत नहीं अब्बाजान, और आप उन नेक दिल बादशाहों को मारना चाहते हैं और उस मासूम शहजादी को जो आपको निहायत इज्जत से बुलाती है, उसे आप एक जालिम और बदशक्ल देव के हवाले कर देना चाहते हैं। और आपने इस देव से वादा किया है कि आप उसे हर रोज 10 लड़कियों को हिलाक करके उनका खून पिलाएंगे। आप इस कदर जालिम, संगदिल और बेरहम कब से हो गए हैं अब्बाजान? ये कहते कहते शेर दिल की आवाज भर्रा गई। वजीर आजम ने दुरुस्त लहजे में कहा, मैं कुछ नहीं जानता शहजादा शेर दिल, मैं शैताल देव से वादा कर चुका हूं। अब अगर मैंने उसका वादा तोड़ा तो वो मुझे एक लम्हे में हलाक कर देगा। शेर दिल ने कहा, अब्बा जान, उस देव को मैं हलाक कर दूंगा। अब्बा हजूर, आप बस उसकी दी हुई अंगूठी और फलों की तश्तरी फेंक दें और बादशाहों को मारकर खुद बादशाह बनने का ख्याल दिल से निकाल दें। वजीर आजम अपने बेटे की जानिब कहर बाहर निगाहों से देखने लगा। फिर वो कुछ सोचकर इस अंदाज में शेर दिल की तरफ बढ़ने लगा जैसे उससे कुछ कहना चाहता हो। शेर दिल के करीब आकर उसने सब्ज देव की दी हुई सुर्ख नगीने वाली अंगूठी यकदम उसकी तरफ कर दी और फिर कहने लगा, जादुई अंगूठी, मेरे बेटे को बेहोश कर दो और इसे गायब करके मेरे घर में पहुंचा दो। ये ख्वाह मख्वाह मेरे इरादों में रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है। उसने ये कहा ही था कि दूसरे ही लम्हे शेर दिल को एक जोर का चक्कर आया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और दूसरे ही लम्हे वहां से गायब हो गया। ये देखकर वजीर आजम जुलास बेहद खुश हुआ और उसने कहा, तुम तो वाकई बड़े काम की अंगूठी हो, तुमसे तो मैं बड़े बड़े काम ले सकता हूं। जिस तरह तुमने मेरे बेटे को बेहोश करके घर में पहुंचाया है, क्या इसी तरह मुझे भी गायब करके मेरे घर पहुंचा सकती हो? उसने सुर्ख नगीने वाली अंगूठी से कहा। उसी वक्त उसे एक जोरदार झटका लगा। उसने चौंक कर देखा और फिर हैरान रह गया। उस झटके ने उसे एक लम्हे में दरिया के किनारे से वाकई उसके अपने घर में पहुंचा दिया था। यह देखकर वजीर आजम मारे खुशी के नाच उठा। जादू की अंगूठी की शक्ल में एक बहुत बड़ी ताकत उसके हाथ आ गई थी जिससे वो कुछ भी कर सकता था। वजीर आजम जुलास जादू की अंगूठी पाकर जैसे दीवाना ही हो गया था। वो शैताल की दी हुई हिदायत भी भूल गया था और उसने अंगूठी हासिल करने के दूसरे ही दिन 7 बादशाहों से मिलकर उनके सामने सुर्ख नगीने वाली अंगूठी कर दी थी, जिससे बादशाहों के दिमाग पलट गए थे और वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे और उन्होंने एक दूसरे के किए हुए फैसलों की भी मुखालफत करना शुरू कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने 3 ही दिनों में अपनी ही रियाया को बेहद सताना शुरू कर दिया था और उन पर बेजा टैक्स लागू कर दिए थे। पहले उन बादशाहों के दरबार में कोई फरियादी आता
تو اس کی نہ صرف عزت کی جاتی بلکہ بادشاہ اس کی فریاد سن کر ان کی دل و جان سے مدد کرتے تھے۔ مگر اب انہوں نے اول تو فریادیں سننا بند کر دی تھیں، بلکہ بھولے بھٹکے سے کوئی فریادی ان کے پاس آ جاتا تو اس کی سخت بے عزتی کی جاتی اور سپاہیوں سے کہہ کر انہیں مار مار کر وہاں سے بھگا دیا جاتا۔ بادشاہوں کے بدلے ہوئے رویے سب کے لیے ہی حیران کن تھے۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان بادشاہوں کو آخر ہو کیا گیا ہے اور وہ رحمدلی چھوڑ کر اس قدر سخت دل اور ظالم کیوں ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے محل میں شاطال دیو کے آنے سے پہلے ہی لوگوں کو ان بادشاہوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا، اور پھر اس نے نہایت چالاکی سے کام لیتے ہوئے سپہ سالار اور بہت سے سپاہیوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان بادشاہوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں ساتوں ملکاؤں اور شہزادوں کے ساتھ قید خانے میں ڈال دیا اور خود تخت و تاج سنبھال کر بیٹھ گیا۔ وزیر اعظم کے اچانک تخت سنبھالنے پر رعایا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف مظاہرے شروع کیے تو وزیر اعظم نے ان پر فوج سے چڑھائی کر دی اور جو کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا اس کے حکم سے اسے قتل کر دیا جاتا، جس سے رعایا واقعی خوفزدہ ہو گئی، اور پھر انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف آواز اٹھانے سے توبہ کرنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ وزیر اعظم نے بادشاہ بنتے ہی ہر طرف اپنے آدمی تعینات کر دیے۔ عوام میں ہر طرف بدامنی اور خوف کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ جو لوگ 7 بادشاہوں کی سلطنت میں خوشحالی اور چین کی زندگی بسر کر رہے تھے، وزیر اعظم زولاس نے ان سب کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور رعایا پر طرح طرح کے مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ اس کا بیٹا شیر دل بھی ابھی تک جادوئی انگوٹھی کے زیر اثر بے ہوش تھا۔ زولاس اسے وزیر اعظم محل سے شاہی محل میں لے آیا تھا اور اسے محل کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ زولاس نے شہزادی سریا کو بھی ایک کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ ایک روز زولاس اپنے کمرہ خاص میں بیٹھا تھا کہ اس وقت اس کے سامنے روشنی چمکی اور اچانک وہاں شاطال دیو آ نمودار ہوا، جو بڑے غصے میں تھا۔ شاطال دیو کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر زولاس بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس نے کہا، اوہ شاطال دیو، تم بڑے اچھے موقع پر آئے ہو تم شاطال دیو۔ دیکھو دیکھو، میں اس ملک کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ میں نے تمہاری جادوئی انگوٹھی کی مدد سے 7 بادشاہوں کے دماغ بدل ڈالے تھے، پھر میں نے سپہ سالار کو اس انگوٹھی کی مدد سے اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کے ساتھ سینکڑوں سپاہیوں کو اپنا غلام بنا لیا، اور پھر میں نے ان کی مدد سے 7 بادشاہوں، ان کی ملکاؤں اور شہزادوں کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا، اور پھر میں نے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے شاطال دیو، ورنہ میں تو شاید سوچ سوچ کر ہی مر جاتا کہ میں کبھی اس ملک کا بادشاہ بن سکتا ہوں۔ اسے دیکھ کر زولاس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ شاطال دیو نے کہا، یہ تم نے بہت اچھا کیا زولاس، وہ کام جو میں نے کرنا تھا تم نے خود کر دیا، اب آخری کام بھی تم ہی انجام دے لو۔ ان 7 بادشاہوں، ان کی ملکاؤں اور ان کے بیٹوں کا خاتمہ کر دو تاکہ اس ملک پر تمہاری بادشاہت قائم ہو جائے۔ شاطال دیو نے کہا تو زولاس اور زیادہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، اوہ تمہارا بہت بہت شکریہ شاطال دیو، تم واقعی بہت اچھے دیو ہو۔ میں بھی جا کر ان بادشاہوں کا خاتمہ کرتا ہوں، اور ہاں کیوں نہ میں 7 بادشاہوں، ان کی ملکاؤں اور ان کے بیٹوں کا تمہیں خون پلاؤں۔ خون پلانے کا تو میں نے تم سے وعدہ بھی تو کر رکھا ہے۔ زولاس نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوب، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے، مگر ٹھہرو، شہزادی سریا کہاں ہے؟ میں پہلے اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم نے اسے میرے جادوئی پھل کھلائے ہیں یا نہیں؟ دیو نے پوچھا۔ زولاس نے کہا، میں نے شہزادی سریا کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے اور پھل اس کے کمرے میں رکھوا دیے تھے، 2-3 روز سے وہ وہیں ہے، میں نے اسے اور کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا، اب تک وہ یقیناً تمہارے جادوئی پھل کھا چکی ہوگی، زولاس نے جواب دیا۔ شاطال دیو نے کہا، آؤ آؤ مجھے دکھاؤ، اور زولاس اسے لے کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ادھر شہزادی سریا نہایت اداس اور پریشان انداز میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اسے پچھلے 3 روز سے وزیر اعظم نے اس کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ شہزادی کو بادشاہ اور اپنے خاندان کی قید کی خبر تھی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس وقت ملک کی باغ ڈور وزیر اعظم زولاس کے قبضے میں ہے۔ وہ 3 روز سے مسلسل روتی رہی تھی اور اس نے کچھ نہیں کھایا پیا تھا، حالانکہ سامنے ایک میز پر پھلوں سے بھری ہوئی تشتری بھی پڑی تھی، مگر ابھی تک شہزادی نے ان پھلوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہ کیا تھا۔ مگر 3 روز کی بھوک پیاس کی وجہ سے اس کا برا حال ہو گیا تھا اور وہ بار بار تشتری اور پھلوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر اس سے رہا نہ گیا، اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے تشتری میں سے سرخ رنگ کا ایک رس بھرا پھل اٹھا کر ہاتھ میں لے لیا اور کھانے ہی لگی تھی کہ اسے خیال آ گیا
کہ نہ معلوم اس کے بھائیوں، بادشاہوں اور ملکاؤں کو بھی قید خانے میں کچھ ملا ہوگا یا نہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ سرخ پھل کو کھائے بغیر اسے دونوں ہاتھوں میں لیے اداسی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اسی لمحے کھڑکی میں سبز شاتال دیو نمودار ہوا اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شہزادی سریا کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے دروازے پر پڑے ہوئے بڑے سے سرخ پردے کو ہٹا کر وزیر اعظم زولاس بھی جھانک کر کمرے میں موجود شہزادی سریا کو دیکھنے لگا۔ شہزادی سریا آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کا رخ بھی دوسری طرف تھا، اس لیے دیو اور زولاس کو بھی اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اچانک شاتال دیو کو نہ جانے کیا خیال آیا۔ اس نے کھڑکی سے اپنا ہاتھ نکالا اور دوسرے ہی لمحے اس کا ہاتھ پھیلتا ہوا شہزادی سریا کی جانب بڑھتا چلا گیا، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پھر اس نے سر گھما کر زولاس کی طرف دیکھا اور اسے واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ زولاس نے پردہ چھوڑ دیا اور شاتال دیو بھی کھڑکی میں سے غائب ہو گیا۔ شہزادی سریا بدستور اداسی کے عالم میں کھڑی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھل کو غصے سے ایک طرف پھینک دیا اور ایک جگہ بیٹھ کر اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو یاد کر کے رونے لگی۔ اسی وقت سرخ پردہ ہٹا اور وزیرزادہ شیردل ہاتھ میں تلوار لیے نہایت غصیلے انداز میں اندر آ گیا۔ اس نے چاروں طرف کمرے میں دیکھا، پھر روتی ہوئی شہزادی کو دیکھ کر وہ تیز تیز چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ قدموں کی آواز سن کر شہزادی سریا نے چونک کر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور وزیرزادے شیردل پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت پھیل گئی۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو شیردل؟ تمہارے باپ نے میرے ماں باپ بھائیوں کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا ہے اور خود اس ملک کا بادشاہ بن بیٹھا ہے۔ اب کیا اپنے باپ کے حکم سے مجھے مارنے کے لیے آئے ہو؟ تم تو ساری عمر ہمارے ساتھ کھیلتے آئے ہو، تم بہت اچھے تھے، پھر تم لوگوں کو یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کیا ہے تم نے یہ سب کچھ؟ شہزادی سریا نے اس کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے اور چیخ کر کہا۔ شیردل نے کہا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں شہزادی صاحبہ، میرے باپ نے واقعی اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے اور ایک دیو کے ساتھ مل کر اس ملک کا سکون تہس نہس کر دیا ہے، مگر خدا جانتا ہے کہ میں اپنے باپ کی سازش میں شریک نہیں ہوں۔ انہوں نے تو مجھے بھی بے ہوش کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں ہوش میں آیا اور پھر خود کو بند کمرے میں دیکھ کر میں سمجھ گیا۔ میں بڑی مشکلوں سے اس کمرے کا دروازہ توڑ کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ کے کمرے میں آپ کی خیریت ہی معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ پھل، اوہ شہزادی صاحبہ، ان پھلوں کو آپ ہرگز مت کھائیں، یہ جادو کے پھل ہیں۔ وزیرزادہ شیردل تیز تیز لہجے میں کہتا چلا گیا اور پھر اس نے جلدی جلدی سے شہزادی سریا کو ساری بات بتا دی، جسے سن کر شہزادی سریا کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ، پھر تو تمہارے باپ نے میرے سارے خاندان کو ہلاک کر دیا ہوگا۔ اوہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کیا ہو گیا شیردل؟ تمہارا باپ اس قدر سنگ دل اور بے رحم ہو سکتا ہے؟ میں تو ہمیشہ انہیں اپنا بزرگ سمجھتی تھی۔ تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کر دیا ہے؟ شہزادی سریا نے کہا اور پھر رونے لگی۔ شیردل نے کہا، میں اس بات پر پریشان ہوں شہزادی صاحبہ، بہرحال آپ ابھی یہیں رہیں، میں شاتال دیو اور اپنے باپ کے پاس جا رہا ہوں۔ میرا باپ ایک غدار انسان ہے اور غدار انسان ملک و قوم کا سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے اور اس مجرم کی سزا صرف موت ہی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم ایک غدار ہے اور غدار انسان کبھی میرا باپ نہیں ہو سکتا، اسی لیے میں اسے کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وزیرزادہ شیردل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور پھر وہ شہزادی کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گیا اور مختلف کمروں میں دیکھنے لگا۔ بادشاہ کے کمرہ خاص میں داخل ہوتے ہی اسے اپنا باپ اور اس کے قریب شاتال دیو کھڑا دکھائی دیا۔ وہ جو ہی اندر داخل ہوا، شاتال دیو اور زولاس بری طرح سے چونک پڑے۔ زولاس نے اسے دیکھ کر گھبرا کر کہا، شہزادہ شیردل، تم کمرے سے باہر کیسے آ گئے؟ میں نے تو تمہیں جادو انگوٹھی سے بے ہوش کر کے کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ شاتال دیو نے پہلے زولاس سے پوچھا، کون ہے یہ؟ اے خبردار، آگے مت آنا ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ پھر شیردل کو آگے بڑھتا دیکھ کر اس نے گرج کر کہا، نہیں شاتال دیو، یہ میرا بیٹا ہے، اسے کچھ مت کہنا۔ بیٹا، یہ تلوار پھینک دو، دیکھو اب میں اس ملک کا بادشاہ بن گیا ہوں اور میں تمہیں پیار سے شہزادہ کہتا تھا نا، اب تم سچ مچ کے شہزادے بن گئے ہو۔ زولاس نے جلدی جلدی سے کہا۔ شیردل نے کہا، میں جانتا ہوں ابا جان، اسی لیے میں یہ تلوار لے کر آیا ہوں تاکہ اسے آپ کے قدموں میں ڈال کر میں بھی آپ کو بادشاہ مان کر آپ کی رعایا میں شامل ہو جاؤں۔ وزیرزادہ شیردل نے کہا، اور یہ سن کر زولاس کے لہجے میں سکون آ گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے لہجے میں چھپے ہوئے طنز کو نہ سمجھ پایا تھا۔ وزیرزادہ شیردل تلوار لیے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے تلوار والا ہاتھ اس انداز میں آگے بڑھایا جیسے وہ واقعی تلوار اس کے قدموں میں ڈال رہا ہو۔
मगर फिर अचानक वो अपनी जगह पर बिजली किसी तेजी से घूम गया। दूसरे ही लम्हे उसकी तलवार सब्ज देव की गर्दन पर पड़ी और शाताल देव की गर्दन एक झटके से कटकर दूर जा गिरी। ये सब कुछ अचानक और इस कदर तेजी से हुआ था कि वजीर आजम जुलास और शाताल देव को सोचने समझने का मौका ही न मिला था, और सब्ज शाताल देव धोखे में उसके हाथों मारा गया। उसका सर कटा धड़ एक धमाके से नीचे जा पड़ा था और बुरी तरह से तड़प रहा था, और कमरे का फर्श उसके खून से सुर्ख होता जा रहा था। ये तुमने क्या किया बेटा? शेर दिल को सब्ज शाताल देव की गर्दन उड़ाते देखकर जुलास बुरी तरह से उछल पड़ा और फटी फटी आंखों से शेर दिल और कभी जमीन पर तड़पते सर कटे देव की जानिब देखने लगा। उसी लम्हे शेर दिल उछलकर उसके करीब आया और उसने जुलास के पीछे जाकर जल्दी से खून आलूद तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। गद्दार जुलास, अपने हाथ से जादू अंगूठी उतार कर मुझे दे दे, वरना मैं तुम्हारी गर्दन काट डालूंगा। वजीरजादा शेर दिल खौफनाक अंदाज में गुर्राया और जुलास ने जल्दी से शाताल देव की दी हुई अंगूठी उतार कर उसके हवाले कर दी। अंगूठी हासिल करते ही उसने अपने गद्दार बाप को भी ना बख्शा और उसकी गर्दन काट कर उसे वहीं फेंक दिया और शाताल देव की अंगूठी जमीन पर रखकर उसे तलवार के दस्ते मार मार कर चूर चूर कर दिया। और फिर उसने बाहर जाकर खुद ही अपने बाप की हलाकत का ऐलान कर दिया। वजीर आजम की हलाकत और एक सब्ज देव के मरने की खबर आन की आन पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। वजीरजादा शेर दिल ने सातों बादशाहों, मलकाओं और शहजादों को कैद से आज़ाद कर दिया और ख़ुद को उनके हवाले कर दिया कि वो एक गद्दार बाप का बेटा था। अगर बादशाह इस जुर्म में चाहें तो उसे भी सजाए मौत दे सकते हैं, मगर बादशाह उसकी वजह से तो आज़ाद हुए थे। और शहजादी सुरैया ने जब उनको सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने बारी बारी शेर दिल को अपने गले लगाना शुरू कर दिया और उसका बेहद शुक्रिया अदा किया। एक अरसे तक 7 बादशाह हुकूमत करते रहे और मुल्क में एक बार फिर खुशहाली आ गई। फिर सातों बादशाहों ने तख्त व ताज अपने बेटों के हवाले कर दिया और वजीरजादा शेर दिल की शादी शहजादी सुरैया से करके उसे अपना 7वां बादशाह मुंतखब कर लिया। यूं मुल्क ज़ारस्तान पर एक और 7 बादशाहों की हुकूमत कायम हो गई, जिसकी वजह से मुल्क ज़ारस्तान दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगा। बूढ़ी औरत को हमेशा के लिए उसी महल में रख लिया गया था क्योंकि उसकी बेटी का कुछ पता न चल सका था। शायद शाताल देव उसे मारकर उसका खून पी चुका था।